So, Yolani, what was one highlight of Budget 2026 for you? Well, the government is going to surpass its revenue target of 15.3%, but they're also planning on moving up to 20% in the coming years. And there was a special emphasis on tax administration in this budget that we love. So, for example, IRD's new risk based VAT refund system got a mention, as well as a new risk based audit system for the IRD as well. இம்முறை பட்ஜெட்டில் நீங்க கண்ட புதிய விடயங்கள் எது? ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் மலையக தொழிலாளர்களுடைய நாள் கூலி அதிகரித்த விடயம். இனிஷியல் அவங்களுக்கு ரூ. 1350 கொடுப்பனவு இருந்தது. அந்த தொகையை இன்னும் ரூ. 200 மேலதிகமாக அந்த தோட்ட உரிமையாளர்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும், மேலும் ரூ. 200 அரசாங்கம் அவர்கள் வருகை அடிப்படையில் கொடுப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. அதாவது மொத்தமாக ரூ. 10,000 அவர்களுடைய சம்பள உயர்வு ஏற்பட போகின்றது. අද බජට් එකේ වඩාත් ඉන්ට්‍රස්ටිංම හයිලයිට් එක මොනවද? කැමති හයිලයිට් එකකුත් තියෙනවා, අකමැති හයිලයිට් එකකුත් තියෙනවා. අකමැති හයිලයිට් එක ගැන කතා කරොත් මීට කලින් ලංකාවේ තියෙන පළාත් පාලන ආයතන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න අරගෙන තිබ්බ ඩිසිෂන් එක පොඩ්ඩක් රිවර්ස් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝගේ සැලරිස් ගෙවද්දි ඉස්සරහට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ආණ්ඩුව අලුත් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වා දෙන්න යනවා. හැබැයි එතනදී ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීමකුත් තියෙනවා. කැමති එක ගැන කතා කරොත් දේශීය නිෂ්පාදන සහ ආනයනික නිෂ්පාදන අතර සමතුලිතතාවය ඇති කිරීම සඳහා ලංකාවේ තිබ්බ විකෘති පැරා ටැරිෆ් අයින් කරන්න ආණ්ඩුව තීරණය කළා තියෙනවා. Rihanna, what is your favorite part of Budget 2026? So the government is proposing the closure of 33 underperforming state-owned enterprises and the liquidation of 12 other non-viable SOEs. In addition to this, they are also going to introduce the state-owned enterprise restructuring bill next year, which will lay the foundation for reforms in the sector for the future as well. ஜனாதிபதி போர்ட் சிட்டி சட்டத்தில் உள்ள வரிச்சலுகைகளை சீர் செய்து ஏற்றுமதிகளுக்காக புதிய வேட் ரீஃபண்ட் சிஸ்டமை உருவாக்கியுள்ளார். இது முற்றிலும் நம்மளுக்கு எங்கள் பட்ஜெட்டை மேம்படுத்த போகிறது.